বাংলাদেশ সেনাবাহিনী চীনের কাছ থেকে SY-400 ব্যালিস্টিক মিসাইল ক্রয় করতে যাচ্ছে। গত দুদিন ধরে ডিফেন্স পাড়ায় SY-400 মিসাইল বাংলাদেশ কিনেছে বলে একটি নিউজ বেরিয়েছে, যা নিয়ে সবারই অনেক। बांग्लादेश में S-400 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम आ रहा है। चाइना से बांग्लादेश ये बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है परचेज करने जा रहा है और इसकी जो डील है वो साइन हो चुकी है। एक बहुत बड़ी डील, डिफेंस डील, जिसका सबको इंतज़ार था कि बांग्लादेश कब SY-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो बाय करेगा। फाइनली बांग्लादेश बाय करने जा रहा है और बहुत जल्द बांग्लादेश को रिसीव भी हो जाएगा। पहले आप लोग साथ ये रिपोर्ट देखते हैं, क्या पूरी की पूरी डिटेल है। पहले डिटेल देखते हैं, देन आप लोगों से मैं मज़ीद बात करूँगी। वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक किया करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী চীনের কাছ থেকে SY-400 ব্যালিস্টিক মিসাইল ক্রয় করতে যাচ্ছে। গত দুদিন ধরে ডিফেন্স পাড়ায় SY-400 মিসাইল বাংলাদেশ কিনেছে বলে একটি নিউজ বেরিয়েছে, যা নিয়ে সবারই অনেক আগ্রহ। মূলত ডিফেন্স সিকিউরিটি এশিয়া নামের একটি ওয়েবসাইট থেকে এই নিউজটি ছড়ানো হয়। সেটাকে রেফারেন্স দিয়ে দেশি বিদেশি বিভিন্ন ফেসবুক পেজ ও নিউজ পোর্টাল এই সংবাদটি ভাইরাল করেছে। এখানে বাঙালির মাথায় একটা আবেগ জড়িত S-400 নিয়ে, যেখানে চীনা SY-400 শুনে অনেকেই S-400 এর মতো লং রেঞ্জের জোশ কিছুই কল্পনা করছেন। তবে এখানে বাস্তবতা বোঝা দরকার। বাংলাদেশ আর্মি কোনোদিনও এই সিস্টেম পরিদর্শন করেনি বা আগ্রহ প্রকাশ করেনি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 2018-19 থেকেই টার্কিশ বোরা ট্যাকটিক্যাল মিসাইল সিস্টেম কেনার ব্যাপারে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত সেটার ব্যাপারেই স্থায়ী পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে সেনাবাহিনীর ব্যবহার করা TRG-300 সিস্টেমতেই বোরাখান ব্যালিস্টিক মিসাইল টিউব লাগিয়েই লঞ্চ করা যাবে। কোনো বাড়তি সাপোর্ট সিস্টেমের প্রয়োজন নেই। যেখানে SY-400 আনতে হলে এর জন্য পুরো সিস্টেম আলাদাভাবে কিনতে হবে, নতুন ট্রেনিং লজিস্টিক চেইন করতে হবে, যা অনেক ব্যয়বহুল হবে। সুতরাং আমরা বলতে পারি আমাদের অলরেডি বোরা সিস্টেম রয়েছেই, শুধু মিসাইল নেই। যেমন আমেরিকান হাইমার্স দিয়ে ATACMS লঞ্চ করার মতোই এই SY-400 মূলত রুশ বাক স্যাম মিসাইলের গ্রাউন্ড টু গ্রাউন্ড লঞ্চ ভার্সন এবং এর এয়ার লঞ্চ ভার্সন হচ্ছে CM-400 মিসাইল। সুতরাং এটিকে প্রপার ব্যালিস্টিক মিসাইল বলা যাবে না। চাইনিজ SY-400 এবং টার্কিশ খান মিসাইলের স্পেসিফিকেশন দেখলেও আপনারা বুঝতে পারবেন SY-400 এ মাত্র 200 কেজি বা এর কম ওজনের ওয়ারহেড থাকে, যেখানে বোরাখান মিসাইল সিস্টেমে 470+ কেজির ওয়ারহেড যুক্ত। এখন নিজেই চিন্তা করুন কোনটা পড়লে বেশি ক্ষতি করবে। শুধু তাই না, বোরায়ের ওয়ারহেডের ওজন কম বেশি করার মাধ্যমে এর রেঞ্জ বাড়ানো সম্ভব। যত কম ওয়ারহেড ইউজ করবে তত বেশি রেঞ্জে স্ট্রাইক করতে পারবে। অফিসিয়ালি দুইটি সিস্টেমের রেঞ্জ 280 কিলোমিটার বলা হলেও দুটোই 300+ কিলোমিটার দূরে যায়। তবে বোরায়ের ক্ষেত্রে বেশি রেঞ্জে যাবে, কারণ এর সাইজ SY-400 এর তুলনায় ডাবলের বেশি। ওয়ারহেড কমিয়ে রেঞ্জ 300+ কিলোমিটার করা সম্ভব। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, SY-400 মিসাইল গাইডেন্স প্রোভাইড করে চীনা বাইডু জিপিএস দ্বারা, যা চীনের রিজনাল জিপিএস। এটা চীনের আশপাশ ভালোভাবে কভার করলেও অন্য দেশে তেমন ভালো পিন পয়েন্ট অ্যাকুরেসি দেবে গ্যারান্টি নেই। অন্যদিকে বোরাখান মিসাইলে ন্যাটো জিপিএস প্লাস গ্লোনাস ইউজ করা হয়, ফলে পিন পয়েন্ট অ্যাকুরেসি পাওয়া সম্ভব। সব মিলিয়ে বোরাখান সিস্টেম বেটার প্ল্যাটফর্ম এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অবশ্যই বোরাখান মিসাইলই নিয়ে আসবে ইনশাল্লাহ। SY-400 নিয়ে এই নিউজটি পুরোটাই ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। बांग्लादेश ये मिसाइल चाइना से हासिल करने जा रहा है। इंडिया को इसी चीज़ का डर था कि कहीं बांग्लादेश अपने लिए कोई बैलिस्टिक मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है वो बाय ना कर ले तो यहाँ पे वही चीज़ हुई है कि बांग्लादेश ने फाइनली ये डील साइन कर ली है और यहाँ पे ये बहुत एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी है। इसमें जो जीपीएस है वो बहुत एडवांस्ड है। इसमें जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है। इसकी रेंज जो है वो बहुत अच्छी है, 200 किलोमीटर से 320 से 380 किलोमीटर तक इसकी जो रेंज है। बहुत अच्छी रेंज के ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और इनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया टिक नहीं सकता बांग्लादेश के सामने ज़्यादा देर। अगर इंडिया ने ऐसी कोई गलती की कि बांग्लादेश के ऊपर वो अटैक करता है तो ऐसे में इंडिया को भारी नुकसान
उठाना पड़ेगा। ये इंडिया को चीज़ समझ आ चुकी है और बाकायदा उनके मीडिया पे भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश जो पावरफुल टेक्नोलॉजी, जो हथियार बाय कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी बाय कर रहा है, वो इंडिया को आगे पीछे छोड़ने जा रहा है। आगे जाके बहुत पीछे छोड़ देगा इंडिया को। इंडिया जो खुद को बहुत बड़ी एटमी कुव्वत तसव्वुर करता है, आज वो भी बांग्लादेश के सामने खुद को छोटा तसव्वुर कर रहा है और उसको लग रहा है कि बांग्लादेश सिर्फ बांग्लादेश नहीं है बल्कि चाइना और पाकिस्तान है, क्योंकि ये दोनों कुव्वतें अब बांग्लादेश के साथ खड़ी हैं। और मैं कहूँगी कि यार यहाँ पे सलूट है मोहम्मद यूनुस को, जिन्होंने इंटरिम सरकार बनाई बांग्लादेश में, और जब से आए हैं बांग्लादेश में तब से अब तक बहुत अहम किस्म के फ़ैसले लिए हैं। ये फ़ैसले अब तक बांग्लादेश में कोई भी नहीं ले सका, तो इससे सारा का सारा क्रेडिट जो है मोहम्मद यूनुस को जाता है। तो बहुत अच्छा काम, आई विश कि ये सारी की सारी डील्स जो हैं मोहम्मद यूनुस के होते हुए ही बांग्लादेश में पहुंच जाएं, बांग्लादेश को इनकी डिलीवरी मिल जाए। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लास्ट भी करें। अपना ख्याल रखें। अब इस चैनल का भी आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।